Comencemos con la lección 57. Nuestro tema o nuestra lección es sobre adverbios o adverbs. Alam ko napasadahan na natin to before, pero hindi pa talaga yung adverbs in general or in detail. So pag-uusapan natin at pag-aaralan ano ba yung mga common adverb sa Spanish. Ano nga ba ang adverb? So again, kung nakapag-aral tayo ng Filipino language way back sa elementary high school years natin, ang adverb ay tinatawag na pang-abay sa Tagalog. At ito ay salitang naglalarawan kung paano, kailan, saan o gaano ginagawa ang isang aksyon. Usually, ang adverb ay sumasagot sa mga tanong na como, cuando, donde, cuánto. So, adverb placement. Saan ba nilalagay ang adverbs? Ang adverb usually ay nilalagay after ng action word or after ng verb na dinedescribe or minomodify nito. So, usually ang structure ay parang sa English, no? For example, yung structure, subject plus verb plus adverb. For example, tú cantas bien. Tú cantas bien. You sing well. So yung cantar, yung verb, after nun, nandun yung adverb, bien. So yung bien, dinedescribe niya yung verb na cantar. So you sing well. Umaawit ka or kumakanta ka ng maayos. Again, optional lang yung tú, no? Pwede mo ring sabihin cantas bien. Another example, él habla claramente. He speaks clearly. Nagsasalita siya ng malinaw. So yung claramente, dinedescribe niya yung verb na hablar. So claramente, yun yung adverb or pang-abay. So rule number 2, ang adverb comes before the pang-uri or adjective it modifies. For example, eres muy alto. So muy very, ito yung adverb at minomodify niya yung pang-uri na alto, adjective. So you are very tall. Napakatangkad mo. So sa Tagalog, napansin niyo hindi siya applicable eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo na sa merong Spanish grammar or merong mga pangungusap in Spanish na walang direct translation sa Tagalog. Okay? Rule number 3, an adverb comes before another adverb. Minsan, dalawa ang adverb sa isang pangungusap. For example, hablas demasiado rápido. You speak too quickly. So yung too, quickly, ay parehong adverb. So masyado, mabilis, parehong adverb. Masyado kang mabilis magsalita. Demasiado modifies rápido. And rule number 4, sometimes an adverb can appear at the beginning of a sentence. Minsan, nag-a-appear rin ang adverb o pang-abay sa unahan ng pangungusap. Por ejemplo, rapidamente cerró la puerta. He quickly closed the door. Mabilis niyang isinara ang pinto. So, rapidamente nasa unahan. Cerró la puerta rapidamente. So, another option, pwede mo rin naman siyang ilagay sa dulo, rapidamente. He closed the door quickly. Isinara niya ang pinto ng mabilis. So, minsan pwede sa unahan, minsan naman pwede rin naman sa dulo. It doesn't change the meaning. Pareho lang naman yun. Ngayon, ano ba yung mga tipo or types of adverbs or pang-abay? So pag-aaralan natin yung mga common na adverbs. So meron tayo tinatawag na adverbs of place, adverbios de lugar. So these answer the question, donde, where. So common adverbs of place. So medyo vocabulary heavy ang ating lesson dahil again, nag-iipon tayo ng vocabulary. So, ayan. Sige, simulan natin. Common adverbs of place. Aquí. Repita conmigo. Aquí. Acá. So, pareho lang. Aquí, acá. Allí. Allá. Cerca. Malapit. Lejos. Malayo. Dentro.
loob. Fuera, labas. Arriba, sa itaas. Abajo, sa ibaba. Delante, sa harap. Detrás, sa likod. So some examples, el parque está allá. Nandoon ang parke sa bandaron. The park is over there. Aquí hay muchas flores. There are many flowers here. Maraming bulaklak dito. El gato está debajo de la mesa. The cat is under the table. Ang pusa ay nasa ilalim ng mesa. Next, adverbs of time. Adverbios de tiempo. These answer cuando or how often. Con qué frecuencia. So, ito yung mga common adverbs na nagde-describe sa time. Oh, repitan conmigo. Hoy, ngayon. Mañana, bukas. Ayer, kahapon. Ahora, ngayon. Anoche, kagabi. Ya. So, ya ay already or na. Todavía, still, or pa. Mamaya magbibigay tayo ng mga halimbawa, no? Siempre, palagi. Nunca, never. Frecuentemente, frequently, madalas. Yung frecuentemente, marami yan. Pwedeng a menudo, con frecuencia. So, pero for this lesson, let's remember, frecuentemente, madalas. Diariamente, araw-araw. Ocasionalmente, occasionally, paminsan-minsan. For example, llegaste tarde a clase. So you arrived late to class. Huli kang dumating o late kang dumating sa klase. So tarde, yan yung adverb. Todavía no ha comido. He still has not eaten. Hindi pa siya kumakain. So yung pa, yun yung todavía. Siempre estudio por la noche. I always study at night. Palagi akong nag-aaral sa gabi. Next, adverbs of quantity or degree. Adverbios de cantidad o grado. Ito ay sumasagot sa tanong na cuánto or to what extent. So, some common adverbs of quantity or degree, muy, muy, very, napaka, mucho, a lot, marami, poco, little, kaunti, mas, more or mas sa Tagalog, menos, less, mas kaunti, bastante, enough, sapat, demasiado, sobra, too much, tanto, so much, napakarami, algo, somewhat or medyo. This algo is adverb, iba yung algo na something na noun. Okay, so this one adverb ang algo, somewhat or medyo. Nada, not at all, wala. Por ejemplo, comí demasiado anoche. Sobra ang nakain ko or sobra akong kumain kagabi. Estoy muy cansado. I am very tired. Tengo poco tiempo. I have little time. Kaunti lang ang oras ko. Then, meron tayong tinatawag na adverbs of manner. Adverbios de modo. So, itong mga adverb na ito ay sumasagot sa tanong na como, how. How is an action done? So, ang adverbs of manner ay nagsasabi kung paano ginagawa ang isang aksyon. For example, ng tanong, como habla? How does he speak? Paano siya nagsasalita? So, common adverbs of manner, bien, mabuti or maayos, well, mal, masama, hindi maayos, badly, rápido, quickly, fast, mabilis, despacio, slowly, mabagal, claramente, nang malinaw, clearly, cuidadosamente, carefully, nang maingat, facilmente, easily, nang madali, dulcemente, sweetly, gently, nang malumanay, seriamente, seriously, nang seryoso. Mali yung seryosamente, mali yun. Seriamente, voluntariamente, voluntarily, kusang loob.
So some adverbs like rápido and despacio come from adjectives but are commonly used as adverbs in everyday Spanish. So yung rápido, for example, yung rápido, despacio, technically they are pang-uri, no? Quick or fast. Pero sa everyday Spanish, ginagamit na rin siya as adverb. Okay, so may mga exemptions. So for example, habla rápido. He speaks fast. Mabilis siya nagsasalita. But you can also say habla rápidamente. Okay? So some examples, estoy bien, gracias. I am well, thank you. Ella habla claramente. She speaks clearly. Nagsasalita siya ng malinaw. Caminamos despacio. We walk slowly. Naglalakad kami ng mabagal. El estudiante respondió cuidadosamente. The student answered carefully. Maingat na sumagot ang estudyante. Vale? Muy bien. So, kung familiar kayo sa English grammar, I think most of us naman ay kahit papaano nakakaintindi or nakakapagsalita ng wikang Ingles, yung mga li, no, sa English, like actually, basically, quickly, ayan, clearly, yung mga li sa English, para ma-convert yan sa Spanish ay ginagawang, or yun yung mga mente sa Spanish language. For example, yung claro, clear, para gawin mo siyang lalagay mo siya ng mente. Claramente. Rapido, rapidamente. Lento, slow, mabagal, lentamente. Pero pag nilagay mo yung mente, i-convert mo yung adjective sa feminine form niya bago mo ikabit yung mente. So, claro magiging claramente. So, feminine, di ba? Then, saka ikabit yung mente. Example na pangungusap, la maestra explicó la lección claramente. The teacher explained the lesson clearly. Malinaw na ipaniliwanag ng guro ang leksyon. So again, yung Spanish adverbs ay na-form, no, are formed by adding mente, which is similar to the English li. So yung quick, quickly, slow, slowly. Ayun. So again, feminine singular adjective plus mente. So again, kunin mo yung feminine form ng adjective o pang-uri, pagkatapos idadagdag mo yung mente. So rapido yung adjective. So ano ba yung feminine ng rapido? Rapida. Then lalagay mo yung mente. Rapidamente. Nang mabilis, quickly. Lento, lenta, feminine, lentamente. Claro, magiging clara, claramente. Cuidadoso, careful. So ang feminine nun, cuidadosa, cuidadosamente. Carefully, ng maingat. So algunos ejemplos, ella habla claramente. She speaks clearly. Nagsasalita siya ng malinaw. El coche se mueve lentamente. Se mueve from the verb moverse, reflexive verb moverse, se mueve. The car moves slowly. Dahan-dahang gumagalaw ang kotse. El estudiante respondió cuidadosamente. The student answered carefully. Maingat na sumagot ang estudyante. Okay? Paano kapag yung adjective wala siyang feminine form? For example, yung fácil, feliz, triste, fuerte, wala naman yan feminine form. So, some adjectives do not change in the feminine form. So, sa kaso na ito, ilalagay mo lang yung mente sa dulo pag wala siyang feminine form. So, for example, fácil, madali. So, pag gusto mo sabihin easily ng madali, fácilmente. Feliz, happy. So, felizmente, happily. Triste, magiging tristemente, ng malungkot, sadly. Fuerte, wala namang fuerta na word, no? Fuerte, strong, malakas. So pag gusto mong sabihin strongly, fuertemente. Okay? So some examples, aprendemos fácilmente con práctica. Madali tayong natututo kapag may practice. Respondió tristemente. Malungkot siyang sumagot. Ella habló fuertemente. Malakas siyang nagsalita.
Okay? So, don't forget, sa spelling rule, pag nilagay mo na yung mente, if the adjective has an accent mark, dapat mapanatili yung accent na yun. Okay? Pag ginawa mo siyang adverb. For example, rapido. May asento or accent mark, tilde sa a. So pag nilagay mo yung mente, don't forget to add the accent mark rin sa a. Rapidamente. Fácil, fácilmente. May asento or tilde sa letter A. Oh, in a sentence, comprendió rápidamente el problema. Mabilis niyang naunawaan ang problema. Ngayon, this one. Dito maraming nagkakamali, lalo na beginners. Paano pag dalawang adverb o pang-abay sa isang pangungusap na magkasunod? Okay? Pag dalawa or more, dalawa, tatlo, apat, yung huli lang ang lalagyan mo ng mente. Okay? Ulitin ko. Pag may dalawang adverb or more sa isang pangungusap, yung huli lang ang lalagyan ng mente. Por ejemplo, él camina rápida y alegremente. So yung rapida, gagawin talaga natin siyang feminine, pero yung lalagyan mo lang ng mente ay yung dulo, yung pinakahuling adverb. He walks quickly and happily. Sa English kasi, yung quickly at happily, parehong may li, di ba? Pero sa Spanish, yung lalagyan mo lang ng li, yung li na counterpart, yung mente ay yung dulo lang, yung pinakahuling adverb lang. Mabilis at masaya siya naglalakad. So dalawang adverb dito, mabilis at masaya. Sa Spanish, él camina rápida y alegremente. Yung huli lang ang lalagay mo ng mente. Another example, ellos hablaron clara y concisamente. Mali yung ellos hablaron claramente y concisamente. Isa lang, yung concisamente lang lalagay mo ng mente, pero i-convert mo pa rin yung claro to clara, feminine form. Kuha yun, mga kasama? Paano pag tatlo? For example, ellos hablaron clara, directa y concisamente. Ayun, tatlo yun, di ba? So, malinaw, diretso at direkta silang nagsalita. Ayun. Nakukuha yun, Percy, Elmer, nakukuha niyo yung rule na yun. Okay? Ngayon, paano naman pag may dalawang verb? May dalawang verb sa isang pangungusap. Usually, yung focus o minobodify ng adverb ay yung main action. Okay? For example, quiero hablar claramente. Dalawang verb dyan, di ba? Ano yung dalawang verb? Quiero hablar claramente. Yung first verb, querer, to want. Second verb, hablar. O, ano yung dinedescribe ng claramente? Kung ano yung main action. So, main action dyan yung pagsasalita. Gusto kong magsalita ng malinaw. Yung magsalita, yun yung main action ng pangungusap. So, yun yung dinedescribe ng claramente. Another example, necesito estudiar seriamente. So, ang main action dito ay mag-aral, estudiar. So, kailangan kong mag-aral ng seryoso. Voy a explicar lentamente la lección. So, yung unang verb, ir, to go. Explicar, second verb. So, ang dinedescribe ng slowly or lentamente ay explicar. Ipapaliwanag ko ang leksyon ng mabagal. Okay? So, other common adverbs na hindi mente. So, of course, may mga adverb na walang mente. So, common examples tulad ng mga nabanggit na kanina. Bien, mal, mucho, poco, hoy, ayer, siempre, nunca, etc. For example, habla bien. Nunca llega temprano. Siempre estudio por la noche. Ngayon, meron ring iba pang mga paraan para i-express mo ang manner or adverbs of manner. Instead na gamitin mo yung mente, may iba pang paraan. First one, de manera plus adjective. Second one, de modo plus adjective. Third one, con plus noun. So kung hindi mo trip gamitin yung mente,
pwede mong gamitin ito pang tatlo. For example, instead of saying dulcemente, you can say me besó de manera dulce. So adjective, dulce. Hinalikan niya ako ng malumanay. He kissed me sweetly. Oh, instead of saying facilmente, you can also use con plus yung noun na counterpart. Hice el examen con facilidad. So instead of saying facilmente, you can say con, pero noun na susunod, facilidad. I completed the exam with ease or easily. Madali kong natapos ang pagsusulit. Corrí de modo rápido. So instead of saying rápidamente, I could also say corrí de modo rápido para escapar de los perros. Mabilis akong tumakbo para makatakas sa mga aso. Hindi mo na i-convert ng feminine na yung noun. Okay? Yung adjective. So as is siya na masculine. Okay? Klaro? So sige nga, tingnan natin kung merong na-retain sa utak. I'll give you 5 minutes para i-convert ang mga adjective na nasa kanan to adverb na mente. Okay? Adelante. Madali lang ba? Mukhang sisiw lang kay Brad Dan eh. Pan comido? Piece of cake? Sige, sabay-sabay na nating sagutan kasi gusto ko. Problema kasi Bad RC kung yung gender pa niya. Ay, i-convert mo lang naman sa from O to A. Pero yung iba, wala na namang ano yan. Wala na namang feminine yan, di ba? Sige. Yun nga, paano ma-identify na kung may yung word? Usually no, yung mga nagtatapos sa O, nagiging A. Pero pag yung mga nagtatapos sa E o sa consonant L, usually as is na yun. So hindi mo na i-convert sa feminine. Yun yung clue doon. Okay? Yun, may tips na. Sige. Sagutan natin ng sabay-sabay, no? Kasi meron pa tayong 3 lesson para mapakinabangan nyo rin ito mamaya. Sige po, sagutan natin. Form the correct adverb. Complete the sentence using the correct adverb form of the word in parentheses. Number 1, ella habla. Anong sagot? Claramente. Claramente. Muy bien. El coche se mueve Lentamente. lentamente. 3, respondió. Lentamente. Tristemente. Tristemente. Perfecto. Yeah. 4. Tristemente. Ajá. Number 4. El estudiante respondió. Cuidadosamente. Otra vez. Cuidadosamente. Cuidadosa, feminine, cuidadosamente. Okay. 5. Contesté las preguntas. Fácilmente. Fácilmente. Next. 6. El profesor explicó la lección. Precisamente. 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 Okay. 7. El niño corrió rápidamente. Perfecto. El niño corrió Rápidamente. rápidamente para llegar a tiempo. Corrió from the verb correr. 8. El estudiante habla claramente y precisamente. Yun yung rule kanina, Bradan. Clara, precisamente. Tama naman po. Diba yung rule kanina, pag may dalawang adverb, Oo nga pala. Oo. Clara dulo po. lang. Claro y precisamente. Muy bien. El estudiante habló clara y precisamente. Okay. Iko-convert mo pa rin sa feminine yung first pero wala pang mente. Lalagyan mo lang yung dulo. Okay? Clara y precisamente. 9. El profesor explicó la lección. Lenta. Y Lentamente. Oops, again. Lenta
y Lenta y detalladamente. detalladamente. Oh, dalawang adverb. So yung una, walang mente, yung dulo lang ang may mente. Lenta y detalladamente. Detailed. Okay? Next, 10. Los estudiantes respondieron. Rápida y correctamente. Muy bien, rápida y correctamente. 11. El cantante cantó suave. Suave y Suave, hermosamente. hermosamente. Muy bien, cantó suave y hermosamente. Maganda salitain yung mente. Talagang, diba? Hermosamente. Parang telenovela lang yun. Okay, 12. Quiero hablar blank en Fluidamente. español. Fluently. Fluidamente. 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 Okay. Español. 13. Necesito estudiar Seriamente. Seriamente. Seriamente para examen. seriamente para el examen. So, seryo kasi ay serious. Walang Spanish word na seryoso, ha? Seryo, hindi seryoso. Okay? Ibig sabihin, ano pala yun? Filipino words yung seryoso. Seryoso. Oo, Tagalog lang yun, pero walang Spanish word na seryoso. Seryo. Okay, soy serio. I'm serious. Kaya pala napapakunot ang noo pag sumasagot ka may seryoso. Oo, oo, walang ganun. Another, 14. Voy a explicar blank la lección. Pacientemente. 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 Okay? So, pasyente ay patient. Walang pasensyoso sa Spanish. Hindi Spanish word yun. Pasyente rin yun. Patient. Okay? Pero yung pasyente rin sa ospital, pasyente rin yun. So, dalawa meaning ng pasyente. Okay? Number 15. Ella respondió blank a la pregunta. Honestamente. Honestamente. Muy bien. Brad Percy, pakibasa nga ang ating mga pangungusap with the right answers, por favor. Ella habla claramente. El coche se mueve lentamente. Respondió tristemente. El estudiante respondió cuidadosamente. Conteste las preguntas fácilmente. El profesor explicó la lección precisamente. El niño corrió rápidamente para llegar a tiempo. El estudiante habló clara y precisamente. El profesor explicó la lección lenta y detalladamente. Los estudiantes respondieron rápida y correctamente. El cantante cantó suave y hermosamente. El cantante, hindi il, el cantante. El cantante cantó tayo. suave y hermosamente. Mhm. Quiero hablar fluidamente en español. Necesito estudiar seriamente para el examen. Voy a explicar pacientemente la lección. Ella respondió honestamente a la pregunta. Muy bien. Ang sarap bigkasin, no? Pag marunong ka na sa conversation sa Spanish, masarap salitain ng Spanish eh. Yun yung goal natin. Seriamente. Voy a explicar pacientemente la lección. Lalagyan mo pa ng tono.